So namin diri na guys. Sport ano dyan, sport area na diha. Ay kana din makita is para sa mga alaga. And ayan, green na ano siya, wet ones. So before ang lagmit na kumana diri vlog is corn mais ba karon ano siya, and na ay morning dew. Actually ano siya guys, frozen. So naka-jacket me, but sorry, ayan nadiha ang mga kabalayan namin dito sa unahan. Puyo. So walking, daily routine na lang pang grocery kaya wala may surrender ang mga sakyanan. So mag-walking ito, maulan na raba ko. Maulan ko o mas bintana, pero wala pa ko naman aray. So before na dihay ko asa kong bana na dihay dagkong kahoy, pero ilang gitaga, ilang giputol. So diha ko nawala kaya na ay forest diha nga may bakod. Pero before dyan kami before mag daily routine. Dyan din naman si Wussel, yung German Shepherd namin. Nawala. Hindi siya nawala. Tumakbo. Weston, is that jemand? Ja, ist doch lang hier. Ist schon lang hier. Das war der große Baum hier an der Reihe. Ja, ja. Die haben es abgesägt. Die haben hier verkleinert. Ja. Aber dann, die haben neue Pflanze gepflanzt. Guck. Hier auf der Seite. Pag-upang nakabantay ang bana nga, nawala itong kahoy diri. Pinitag kong kahoy. Tara iyang punuan. And tara. Punuan. Nakahilira dyan. Nakahoy. Yan. Yan din. Pinutol na. Mga ano naman ito lugar naman. Ay. Okay. Ja, tabingi. Was ist das? Kirschen? Ist das Kirschenbaum? Nicht. Ja, es ist halt so gewachsen. Daran mabalay. Ja, innen ist für... Oh. Da ist nicht so, da ist so Weg. Guck. Na, dalan ko. Kadiri ko nga sa inong pabi man akong dilay, walay kalutsan. Sakit ng bulak. Mga ano to, walid. So nanadari. Ay. Na may mga kahoy. Na naman na. Ano siguro ron, walay mo tanam og mais. Ano pa man kasi. Spring. Nagkana na. Uy, cherry. Ito. And kani, apple cherry. Yung mga gihangak na ko. Tara sa din. Ano may bangag. Ay. Guck mal, die machen da was. Para sa mga bisikleta. Da auch, guck. Die bauen was. Das ist vielleicht extra für die Das ist für die Fahrräder. Ja. Hochgefahren, da als Sprungschanze. Ja, extra. Ambot og. Da. Pero sa kilid, tingnan lang kung anong naayaan. Dito do. Para sa mountain bike. Ito pa do. Maglukso-lukso sila dere.
sa kilid tadi ay dara di mo para mag ano la aso binukog yung buhian. Liho ka man eh. Sorry guys. Liho kayong kamot. Dagang namulak sila. Pero kaniho ko kailangan sa ng kahuyan na. Lingin sa ko. Okay. Ikaw na. Kato, murag apple. Mura lang. So, nanahon na sila. Nanahon ang uban na mulak. Okay. So, anya na pod. Kaya gihang ko. But maybe. Okay. Kalihok ka. Oh, ito pa laing agyanan. Mira natin tuyok dali. Pero dito ko sa unahan na wala. Pangabay ko. Ano pa daras pikas. Hindi diha mo. Okay. Lasot-lasot lang. Di ka mawala dari. Tanawin lang mo ang naasa ang adlaw. Hindi ka mawala. Pero hadlo ko dari before mo. Sorry. So, anya na pod. So, abot naman dari sa which way na dari. Layo mo na diha dapat to. Naiko ay. Katugbong. So, dari mo maagi. Ato sa naikuan. Pablo. Right. Nagana bang maagi po dari. Magana. Sana na-vlog na nako po ni dari. Diha. Kanang diha. How many years ago? 4 years ago siguro. Or 5. Na-vlog na po na ako. Di ka po siya. Nilingkod. Was denn? Nee. Ja, die können auch Ding daheim trinken. Weil das ist nicht so. Ding, komm. Na. Muss halt warten. Na, dahan sind. Nilubog man. Ala. Ala, nasa ko ang langgam. So, dito nagikan sa dito. Tara. Okay. Nasa taas dito ang hospital. Okay. Hi. So namin dito taas. Uphill. And downhill. Na dito ang ang gyanan og train. Gusto maklaro. Huwag na yung maagi nga train. Makita siya kung yung maagi nga train. Maklaro din. Hi. Tara oh. Yan yung aging train. Ayan. Taas ay cargo. So, huwag makargo, taas huwag kaayo. Mga container. Adugaya para ang pinaka-last. So, cargo. Walay sulod ang last. Abot na mi diri. Magpaabot na daw po diri. Parang ba na may naditos ko. Mong grocery. Na siya kinahanglan ito. Diri may magpaabot. Kay isog manis o din. Diri ang duha. Abot sige sila lantaw dito. Kinaman dito nilakaw ko naman. Di migikan. Gareklamo na. Ba't hindi man siya kabulingit. Ay, andito nandito sa babaw ang ospital. Di makita. Kaya panoog ko Panoog. Ansa ni kahoy. Sinadya ang nandito sa unahan ang railways. Kukuk.
Pwede sila diha magdula og soccer. Naman dito parking area. Pero galakaw raman mi. Daw. Oh, sige na siya tanaw diha. Kabalo man siya asa kung ba na nag-ano ni Agi. Ano na siya din? Ano na siya? Papas boy. Huwag sa bata pa. Nao din. Hi. So thank you for watching guys. Ano na ang train. Ito man. Ang plan. Cargo. Cargo ni Ate. Wala may sulod ng uban. Lahi itong ganiha. Lahi itong ganiha ni Agi nga cargo. Na train. Pip. Sabat lang gapon siya. Thank you for watching. May basurahan. Uy, nan. Lah. Bisa mana? Napindot naman di ay. Ganoon na naman din siya. Dili kami nagkaabot guys kaya naman din sa ubi. Nabot na pinana. On? Brauchst du noch? Papa? Brauchst du noch was? Hast du alles gekauft? Hä? Hast du schon alles gekauft? Bananen und Lasagne habe ich. Und ich habe da was zum Trinken mitgebracht. Selbst da habe ich suchen müssen. Eine Flasche 0,85 Liter. Das ist doch wieder irgendwas Amerikanisches da. Da habe ich erst mal probieren müssen, ob es in die Hosentasche passt. Hat ausgesehen wie ein Salatenbrief. Weißt du? Und dann kann ich es nicht nehmen. Muss ich meinen Rucksack runter tun. Achso, beim Gehen wir da den Hauptweg rechts rum und dann die Straßen auf zum Krankenhaus. Willst du da den Bogen noch mal rummachen? Was sagen deine Füße dazu? Schaffen die das? Ich kann dich nicht heimtragen. Also gut. Nako. Also, Hast du dich da genug ausgeruht? Ich habe kalte Popo. Gehabt. Nabog na akong sampot og nilingkod. Lagi dito siya gikan ako dami. Pabalik. Balik namin. Agay. Palit siya kuan na siya gipalit. Oh, maybe what? Simong pamiras maybe. Ang san. So bye. Bye dari nga lugar. Talag saan na may diring kuan. Tara biggest tree.